তৃণমূল का गुंडाराज चोरीराज यही होता है। কাজই নাই, সাইনা মমতাদের কোনো পাত্তাই নাই, তারা কি করতে মানুষ ভোট দেবে? হাবিবাই নাজমুলকে ভোটটা দেবে। बंगाल में अगर विकास चाहिए तो मोदी जी को चाहिए। ममता बनर्जी नेतृत्व কাজ করছে না, ममता बनर्जी नेतृत्व কাজ করছে না। जब हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नौदा के वनवाली में है और यहाँ लोगों से जानेंगे इस बार नौदा के रोमांचक मुकाबले में कौन कितने पानी में है, क्या स्थिति है। मौजूदा विधायक शाहीना मुमताज और अलग अलग एंगल से दूसरे नंबर पर कौन है, क्या माहौल है, लोगों के प्रति क्या काम किया है नहीं किया है, और जो भी चीज है लोगों से जानेंगे। शाहीना मुमताज दिखती है, शाहीना मुमताज तो এদিকে আসে না, এই ভালো অঞ্চলে পাই দেয়নি। শাहीना मुमताज ভোট জিতি থেকে जीती है, भालो अंतर पा देनी शाहीना मुमताज। यहाँ का माहौल बहुत खराब है। क्या है, कौन आएगा? आपकी विधायिका ने काम किया है? देखिए, जिससे अगर देश स्वाधीन हुआ था, अगर नौदा विधानसभा में 74 नंबर चुनाव में जो यहाँ पे जो एमएलए था, हाँ, लेकिन पहले भी जो एमएलए था वो भी कुछ काम नहीं किया है। अभी जो रानी जो एमएलए है असेंबली का शाहीना मुमताज, ये भी काम कुछ नहीं किया है। और ये हबीब मास्टर जी काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये तृणमूल क्या काम करता है? तृणमूल देखते नहीं है, तृणमूल का गुंडाराज चोरीराज यही होता है। अगर शाहीना मुमताज को बदल के दूसरा तृणमूल से आए तो क्या उम्मीद है मास्टर काम कर सकता है? नहीं। अगर बात सुनिए, अगर पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल आएंगे काम कुछ नहीं होगा। यहाँ पे चोरी गुंडा सिंचाई यही हो सकता है। अच्छा, बंगाल में फिर कौन चाहिए आपके हिसाब? बंगाल में बीजेपी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए। আমরা মমতাজ কে চাই, বিজেপি চাইনি। अच्छा, वो उनका मेंबर है। हाँ, किसके मेंबर है? हम तृणमूल का वोटर है, आपको नहीं है किसी ना, वो बीजेपी मेंबर, वो तो चाहे हम मेंबर अपनी बात करता हूँ, जनता हम लोग कोई मेंबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कर्मी है। अच्छा, बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया यही बता दीजिए। देखिए, बंगाल के नहीं है, गोटा इंडिया के लिए भारतीय जनता पार्टी जो करता है संख्यालघु भैया के लिए, यहाँ का जो अगर कम से कम मान के चलिए अगर 20 साल अगर पहले आते हैं तो मुस्लिम भैया का बहुत अच्छा होता। अच्छा, दीदी कहती है बंगाल के फंड को रोक देते हैं, विकास के लिए रोड़ा अटकाते हैं। नहीं दीदी का मेरा बात सुनिए। दीदी जो बोलता है तो दीदी का जो अगर उन्नयन होता है वो दीदी का नेता मंत्री का उन्नयन होता है, यहाँ का आम आदमी का कोई उन्नयन नहीं होता है, जान रहे हैं? दीदी पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है। अरे कहते हैं मोदी भी तो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, बंगाल के लिए क्या? अच्छा, दीदी बॉर्डर की सिक्योरिटी अमित शाह के हाथ में है, और फिर भी घुसपैठिया आता है तो क्यों? नहीं, अमित शाह की कमी है, देखिए सेंट्रल फोर्सेस है, यहाँ का सेंट्रल फोर्स की कमी नहीं है, यहाँ का दीदी का कमी है। भाई बाउंड्री हमारे जिम्मेदारी में है, चौकीदार हम है, और कमी उनकी कैसे? जब वो बाउंड्री नहीं क्रॉस करेगा राज्य में कैसे आएगा भैया? अगर मान के चलिए, अगर आप बॉर्डर में पहाड़ देते हैं, बीजेपी नेता निया से अमित शाह बांग्लादेश থেকে নিয়ে আসছে লোক जी ই করছে। बंगाल में अगर विकास चाहिए तो मोदी जी को चाहिए। अगर मोदी जी आते मोदी जी रह गए। मेरा बात सुनिए, अगर बंगाल में अगर नौदा विधानसभा में अगर कोई सुबह अगर सुनले अगर ভালো সকাল যদি দেখতে চাই তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নওদাতে আনতে হবে, তাহলে একটা সুন্দর সকাল দেখা যাবে। নওদা মানুষ যে আপনি যে বলছেন বিজেপি কে চাই আমাদের, তো এই মুহূর্তে আমাদের যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে একমাত্র বলছেন যে তাদেরকে আমরা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবো, তাদেরকে আমরা অলরেডি 1 কোটি বাদ দিয়ে ফেলেছি, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে কি বলুন? এটা আপনারা ভুল বলছেন। আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু উনি তো প্রত্যেক কথায় ভারতীয় মুসলিমদের জন্য কোনো সমস্যা নেই। এখানে ভারতীয় হিন্দুদের যতটুকু অধিকার ভারতীয় মুসলিমদের জন্য ততটুকু অধিকার। মুসলিমরা খালি সংখ্যালঘু নয়, খ্রিস্টান আছে সংখ্যালঘু, বৌদ্ধ আছে সংখ্যালঘু, শিখ আছে সংখ্যালঘু, মুসলিমরা খালি একা সংখ্যালঘু নেই, সংখ্যালঘু অনেক আছে সংখ্যালঘু। কিন্তু একটা কথা বলি আপনার, যে প্রত্যেকটা বুথে যদি শুভেন্দু অধিকারী বা আপনাদের পার্টি বলে যে সংখ্যালঘুদের কোনো ভয় নেই, তাহলে সংখ্যালঘু অঞ্চলে বা সংখ্যালঘু এলাকায় মুসলিম অধ্যুষিত যেসব বুথগুলো রয়েছে প্রায় 1000 মানে ভোটাধিকার রয়েছে, তার মধ্যে প্রায় 400 থেকে 500 জন মুসলিমদের হিয়ারিং হচ্ছে। এই বিষয়ে আপনারা কি বলেন? এবার আমি আপনাদের কথা বলছি,
এখানে যা বিএলআ সাহেব আছে, সে বিএলআ সাহেবরা যে 80% ভুল ম্যাপিং আনম্যাপিং করেছে। তার একটা কারণ, এখানে যা বিএলআর আছে সেই বিএলআর প্রতিনিধি কার প্রতিনিধি আমাকে বলুন? রাজ্য সরকারের বলতে, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি। আজকে যে বিএলআর রাজ্য সরকারের চাকরি করে, একটা বিএলআর আছে, সে নিজে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল চালাতে জানে না, তাকে যদি বলা যায় কম্পিউটারে আপলোড করতে, সে কি করে আপলোড করবে তা বলুন? আমার বাবার নাম মিনাজুল শেখ, আমার কথা বলতে বলুন। দেখা যায় আমি বালিওয়ানের বাসিন্দা, আমার বাবা আছে, আমাদের গ্রামে আছে 3টে মিনাজুল শেখ, আমার নাম জিয়াদুল। দেখা যাচ্ছে মিনাজুল শেখ যে আছে, সে মিনাজুল শেখের এপিক নাম্বারটা আর জিয়াদুল শেখের এপিক নাম্বারটা, এটা বিএলএরা ভুল করে ইনপুট করছে। তাহলে তো কেন্দ্রীয় সরকার বিএলওতে যে অ্যাপ দিচ্ছে ব্যবহার করার জন্য, সেই অ্যাপে যদি তাদেরকে প্রত্যেকটা কাজ করার ক্ষমতা দিতেন, তাহলে তো বিএলওরা নিজের এলাকায় বুথ ভিত্তিক কাজ করে এই সমস্যাটা সমাধান করে দিত। তাহলে তারা কেন বিডিও অফিসে হয়রানি শিকার হচ্ছে, লাইন দিচ্ছে কেন? আপনি কি বলবেন বিজেপি? এখনো বিএলএর কাছে একটা ফর্ম দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটা বিএলআর বলছে সেই ফর্মে সই করবে না। তার একটা কারণ, এখানে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই বিএলআর দেখা যাচ্ছে মমতা ব্যানার্জি বিএলআর, এই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এ জানছে যে আমাদের সরকার আর থাকবে না, তাই বিএলআর দেখে দিয়ে ওরা বলছে যে এইগুলো ভুল করো, তাহলে আমার সংখ্যালঘু ভোট গুলো যেন আমার কাছ থেকে না যায়। বিএলও যে অ্যাপটা আছে সেটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা, অ্যাপেই তো কোনো রকম বিএলওরা কাজ করতে পারছে না। এটা বিএলওরা বলছে, এটা বিএলআর জন্য না, আপনারা কি করে বলছেন? এটা বিএলআর জন্য না, এটা বিএলআর যেটা করছে সেটা রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে ভুল কাজ করছে, জেনেও ভুল কাজ করছে। বিএলআর কোনো দোষ নেই। বিএলআর ভাবছে যে আমি যদি এই মমতা ব্যানার্জির কথা যদি না শুনি, এই তৃণমূল সরকারের যদি কথা না শুনি, এই শৈলাচারী সরকারের যদি কথা না শুনি, এই গুন্ডা সরকার যদি না শুনি, তাহলে আজকে আমি এখানে প্রাইমারি চাকরি করছি, আমাকে সুন্দরবনে ট্রান্সফার করে দেবে, নইলে আমাকে তৃণমূল সরকারের কথা শুনতে হবে। আপনি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন বারবার। বিএলওরা নিজেরাই অবজেকশন দিচ্ছে যে আমাদের অ্যাপসে কোনো কাজ হচ্ছে না। এই অ্যাপসটা তো কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে, কেন্দ্র সরকারের এই অ্যাপসে কেন তারা কাজ করার সুবিধা দিচ্ছে না? কেন্দ্র সরকার নির্বাচন কমিশনার বিএলআর কে সর্বোচ্চ পাওয়ার দিয়ে রেখেছে। এবার বিএলআর মাথার উপরে মমতা ব্যানার্জি আছে, তৃণমূল সরকার আছে। তৃণমূল সরকার বলছে যে আপনি এইভাবে কাজ করুন, নাহলে আজকে আপনি টুঙ্গিতে হাই স্কুলে চাকরি করছেন, আপনাকে কালকে মুর্শিদাবাদে ট্রান্সফার করে দেবো, কি ফারাক্কা ট্রান্সফার। ওটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের, আপনি মুখ্যমন্ত্রীর কথা বারবার বলছেন না, কিন্তু ওটা তো কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু আমি শুনুন, কেন্দ্রীয় সরকার তো যে অ্যাপ দিয়েছে তার মধ্যে তো বিএলওরা কাজ করতে পারছে না। আপনি কেন বিএলআর কাজ করতে পারছে না, কাজ করছে না, সেটা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে কাজ করছে না। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে কাজ করছে না, যে জনগণকে খারাপ করাও, আর জনগণকে তোমরা যদি খারাপ করে না করাতে পারো, তাহলে তোমাদেরকে কালকে মুর্শিদাবাদ থেকে মালদা ট্রান্সফার করাবো। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে 400-500 সংখ্যালঘু মানুষ ভাই বোনদের হেয়ারিং হচ্ছে, তারা তাহলে প্রমাণপত্র দেখাতে পারে নিশ্চিত, তারা একদম নিশ্চিত 100% থেকে 100%। আমি যারা হেয়ারিং করছে তারা কিভাবে জানতে পারবে যে তাদের হেয়ারিং সঠিক হলো না ভুল হলো? তারও তো কোনো প্রত্যেককে রিসিপ্ট দেওয়া হচ্ছে, রিসিপ্ট দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমার সাবমিট হলো কি হলো না সেটা তো আপনি অনলাইনে দেখে পাওয়া যাবে। কি করে পাওয়া যাবে? আপনি অনলাইনে যান, হচ্ছে না। আপনি অনলাইনে যান। আপনাদের ফরম্যাট কিভাবে দিচ্ছে বিজেপি সরকার, গভর্নমেন্ট কিভাবে দিচ্ছে? গভর্নমেন্ট যেভাবে, ठीक है। बाकी देखिए एसआईआर का अगर मुद्दा है गरम आपका, तमाम चीजें तो इसमें भी कुछ खामियां जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं, तो क्या लगता है वाकई में निष्पक्षता से हो रहा है? हाँ सच हो रहा है, हो रहा है। हाँ हो रहा है, ऐसे तो हो रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो राय दिया है, एक चीज और है, कई लोग हज करने के लिए पासपोर्ट से गए हैं और उसको इनवैलिड बता दिया गया, एसआईआर में बाहर मार दिया गया। देखिए कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भारतीय मुस्लिम भाई है, जो भारतीय संख्यालघु भाई है, जो भारतीय हिंदू, उसका कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो इन्वॉल्व जो बोल रहा है, ये ममता बनर्जी का नेतृत्व बोल रहा है, सबको खराब करने का काम है। अच्छा, क्या बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? नहीं, कोई बंगाल में। देखिए सबसे पहले ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम में राजनीति किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करता है। अगर मान के चलिए मोदी जी जो प्रकल्प करता है, और मोदी जी सारी हिंदू मुस्लिम भैया के लिए प्रकल्प करता है, किसी का नाम पे प्रकल्प नहीं है। आज देखिए राज्य सरकार जो प्रकल्प है, ये कन्याश्री है, रूपश्री है, स्वास्थ्यश्री है, सबसे श्री है, जानते हैं, सब एक ही नाम से। तो भैया अरे जाइए नहीं, एक मिनट, ये 9